पूरा पाट कहबे एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे सिंगल सोपटा जेबा आमो गां टू देखले कि साड़ी बुकिंग हेबा एते सुंदर कलेक्शन टे आसी छै हमें बहुत बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट कलेक्शन माने नेक छु बिहा करिया कलेक्शन माने यूनिक कलेक्शन यूनिक डिजाइन से ब्लाउज पीस वर्क बिहा करिया सीजन है देखुन संगे संग बुकिंग नाइ कले नाइ पाई पारन प्राइस देखुन कितने कम रहू छै जते जल्दी हो छै घिनी नु गोटे भी पिन्ही छै देखुन कितने बढ़िया लंबा चौड़ा भी होचे तार आंचल भी देखुन कितने बढ़िया अछि देखुन। हेलो फ्रेंड्स इरा हमें आसी ये जो संबलपुर मां घंटेश्वरी हैंडलूम के जोहार जय मां घंटेश्वरी आज देखुन आमे बहुत बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट कलेक्शन माने नेक छु बिहा करिया कलेक्शन माने आ आपण माने तो जानथबे हमर पाखे सबु बेले 500 रु नेक साड़ी स्टार्टिंग है देखुन 700 800 सबु रेंज रो अच्छे इरा आसी जिबा 700 टंगा रे देखुन तार कलर माने आसी जिबा तार बंडल माने भी पाई जिबे कलर चार्ट मांगले मिली जिबा इरा आसी जिबा 900 टंगा रे देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आ इरा फुल लंबा चौड़ा संगे ही आसबा देखुन पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा संगे आसबा चौड़ा रे आपण माने देखि दो आ लंबा रे पूरा 12 हाथ आसबा जेन माने आसबे तो से माने निजे मापी करी नै पारबे आ इटा आसी जिबा 1100 रे इटा 1100 टंका हमर पाखे बहुत सारा कलेक्शन अछि जेंटा कि 700 रु नेकरी ई सब 2500 भीतर बहुत सारा आसबा आ एटा हमें हाते देखमा देखुन जेंटा कि 3000 2800 3500 हे भीतर स्टार्ट करमा हमें वीडियोटा मुई गुटे भी पिन्ही छै देखुन कितने बढ़िया लंबा चौड़ा भी अछि तार आंचल भी देखुन कितने बढ़िया अछि देखुन देखुन कितने सुंदर साड़ी रे आ इटा हमर पाखे 4 पीस अवेलेबल अछि देखुन जेन माने डिजाइन 4 पीस मात्र 3000 टंका रे 3000 टंका रे हां मात्र 3000 टंका रे देखुन 3000 टंका रे से 6 बॉर्डर मितर लागु छै ना हां 6 बॉर्डर साड़ी लेखन लागु छै देखुन स्टार स्टार रो डिजाइन माने भी हिची इटा मात्र 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे इटा आपन को मिली जिबा 4 पीस अवेलेबल छै आपन माने लंबा चौड़ा जानी भी पारुथुबी केनता आसबा जी नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम देखुन तार बाद इटा उटे आसी गला मेहंदी रे मेरून आचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे अछि ना हां एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा एटा 2900 आसबा 2900 टंका रे आसी जाउचे नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा होचे ब्लू कलर रे पिंक रो बॉडी अछि ब्लू रो धड़ी मुह अछि एटा भी 2900 रे आसी जिबा 2900 टंका रे आसी जाउचे एटा उटे देखुन सेम पैटर्न टाइप रो आड़ धड़ी टाइप रो अछि एटा भी ही पैटर्न रे अछि डिजाइन अलगा अछि डिजाइन टा सेम अछि कलर अलगा अछि देखुन ऑरेंज रे लाइट और ग्रीन कलर अछि इडे भी से 3000 टंका आसी सेम 3000 टंका रे सेम 3000 रे आसी इडा हाफ हाफ रे अछि देखुन आंचल एटा होछि फुल बॉडी टा देखुन एटा प्राइस टा इडा 2800 रे आसबा 2800 टंका रे इडा देखुन इडा ओटे रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन आंचल बॉक्स पैटर्न लेखन डिजाइन दै छी देखुन एटा फुल बॉडी इधर प्राइस टा इडा आसीबा 3000 टंका 3000 टंका रे तार बाद देखिरो इडा ओटे आंचल डिजाइन मस्त अछि पूरा मयूरी आंचल भी दै छी देखुन एटा होछि फुल बॉडी इधर प्राइस टा इडा आसीबा 3000 टंका 3000 टंका रे आज देखुन बहुत सारा कलेक्शन आसी छै आ डिजाइन देखुन सबु पूरा बड़ बड़ साड़ी रो पैटर्न माने दै छै जेंता कि बांधो माने आ कम प्राइस रे भी अछि देखुन सबु साड़ी एटा प्राइस टा 3100 टंका एटा देखुन बढ़ा मंदिर डिजाइन रे दै छै देखुन केते बढ़ा पैटर्न देखुन तार एटा प्राइस मात्र 3200 एटा सब बिना ब्लाउज पीस वाला ना सब बिना ब्लाउज पीस जेन माने ब्लाउज पीस नेबे बेले 80 सीएम रो एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मिली जिबा आराम से मैचिंग ब्लाउज पीस नै पारबे एटा आसी जिबा 3200 टंका रे देखुन केते सारा कलेक्शन पूरा यूनिक पैटर्न देखुन सब कम कम प्राइस रे आसी जाय छै एटा प्राइस टा एटा आसी जिबा 3000 रे 3000 टंका देखुन इरा तो केही कम रेट रो साड़ी बोली कहि नै पारन खाली पिन्ही जानबार अछि पिन्ही जानले सब साड़ी बढ़िया लागबा आ फुल लंबा चौड़ा संगे ही आसबा देखुन एटा आसबा 3100 तार बाद इरा ओटे ब्लू कलर रे देखुन इटा होछि आंचल इटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसबा 3200 टंका टेराकोटा डिजाइन रे हां नेक्स्ट कलेक्शन इटा होछि आंचल टा इटा होछि फुल बॉडी इटा प्राइस टा एटा आसी जिबा 3100 रे 3100 टंका रे तार बाद पिंक कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखुन एटा होछि फुल बॉडी इटा प्राइस टा एटा आसी जिबा 3200 रे 3200 टंका रे रेड रे इटा होछि ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा होछि आंचल एटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे तार बाद पिंक रे ब्लू
देखो सब कलर सब डिजाइन सब चेंज होची देखो आ पूरा यूनिक बा पैटर्न पूरा नुआ ही पाइबे सब बेले नुआ एटा आसीबा 3000 रे 3000 टंका रे एटा देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन रे एटा मयूरी रो आंचल अछि आंचल अछि एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा 3100 रे आसीबा 3100 टंका रे जहा के जिन्ना भला होची टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करबे काहे कि बहुत जल्दी कलेक्शन मान स्टॉक आउट हे स्टॉक जिबा आउट हे जेसी देखुन एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा 3300 3300 डबल बॉर्डर ऊपर हां एटा उठे तार बाद आसीला सिंगल बॉर्डर एटा होची आंचल टा ई कलेक्शन टा भी बहुत चलसी ना बहुत चलसी एटा आसपा 2900 टंका यहाँ दे आमे देखमा देखुन ब्लाउज पीस वाला मीडियम रेंज रो साड़ी देखमा एबे जहा देखमा मीडियम रेंज ऊपर हां ब्लाउज पीस वाला मीडियम रेंज रे देखिमा कलेक्शन माने ई सब साड़ी रे ब्लाउज पीस आसी जिबा देखुन आई त प्राइस काना रहउची इरा आसी जिबा 4500 रे आसी जिबा 4500 एटा से बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि देखुन देखुन एटा ओटे बॉडी सारा गुटे प्रिंट अछि एटा कॉफी रे कॉफी रे गोल्डन येलो अछि ना हां देखुन एटा होची आंचल टा ई सब साड़ी रे ब्लाउज पीस आसी जिबा देखुन आई त प्राइस काना आसी जिबा 4200 4200 टंका रे आपण अंकु एटा मिल जाउची देखुन तार बाद एटा ओटे आसी गला देखुन एटा होची फुल बॉडी टा आ इटा आंचल टा देखुन केते बड़ आंचल भी रहउची बहुत बड़ आंचल भी रहबा आ कपड़ा क्वालिटी लंबा चौड़ा बहुत ही बढ़िया आसबा देखुन एटा आसी जिबा 4200 टंका तार बाद रामा ग्रीन रे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होची आंचल राउंड वाला शंखर अछि देखुन काम एटा होची फुल बॉडी टा देखुन एटा आसी जिबा 4800 टंका रे एटा आपन को मिल जाउची देखुन नेक्स्ट कलेक्शन देखुन मयूरी काम हिची एटा स्काई ब्लू कलर रे अछि हां स्काई ब्लू रे अछि आंचल टा एटा होची फुल बॉडी इधर प्राइस टा एटा भी 4800 रे आसबा 4800 टंका 4800 रे आसबा 4800 टंका रे आपन को मिल जाउची सब एटा मीडियम रेंज रो कलेक्शन हां देखुन एटा गोटे बढ़िया तर धड़ी देखुन तार आंचल और फुल बॉडी टा देखुन इधर बॉर्डर डिजाइन टा देखुन पूरा यूनिक अछि आ बॉडी भी बहुत बढ़िया लागुची बॉडी डिजाइन टा इटा आसी जिबा 5800 टंका रे आपन मानकु इटा मिली जाउची देखुन इटा माने आपन माने आइसार माइसा देबा लागि भी बहुत बढ़िया लागबा कि निजे यूज करले भी बहुत सुंदर लागबा बिहा गरिया कलेक्शन खाली देखुन इटा होची आंचल इटा होची फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा इटा आसी जिबा 5500 टंका रे आपन मानकु ई कलेक्शन टा मिली जाउची देखुन पाटो बॉर्डर ऊपर भी अछि इटा उडे देखुन ए सब शाइनिंग बॉर्डर ही अछि ना हां हां एटा ब्लैक न है डार्क कॉफी रे अछि देखुन एटा होची फुल बॉडी एतर प्राइस टा काना रहबा एटा आसीबा 5200 टंका रे एटा आपन मानकु मिली जाउची मेरून रे रेड इनर गुटे पर्पल कलर देखिथिला ना हां इतर आउ जोडे कलर अछि देखि रे मा एटा होची फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा इटा भी आसीबा 5500 टंका रे आपन मानकु इटा मिली जाउची देखुन इतर बॉर्डर भी देखुन धड़ी बांध काम हिचा एटा गुटे पर्पल देखिथिला देखो एटा गुटे देखुन पेरे पेरे रे बॉक्स डिजाइन पेरे रे बॉक्स पैटर्न आसी गला एटा होची आंचल टा झुटी काम हिचे एटा होची फुल बॉडी टा देखुन एतर प्राइस टा कान रहउची इटा भी आसपा 4800 टंका रे आपन मानकु इटा मिली जाउची देखुन नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इटा आसी गला शाइनिंग बॉर्डर ऊपर अछि ये शाइनिंग बॉर्डर रे 3D पैटर्न आंचल भी देखुन कितने बॉर्ड रहबा इटा आसी जिबा रे 4200 रे आसबा 4200 टंका रे तार बाद पर्पल कलर रो गुटे देखुन एटा गुटे बॉक्स पैटर्न रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन इनो गुटे हमें बिना ब्लाउज पीस रो देखितला ई साड़ी रो हां एटा गुटे ब्लाउज पीस ऊपर आसी गला एटा प्राइस टा काना रहउची इटा 4500 टंका रे एटा आपन मानकु मिली जाउची देखो इतनी जल्दी हो जे टिके बुकिंग करून खाली आ ओ कलेक्शन माने तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउची जल्दी बिहा गरिया सीजन है देखुन संगे संग बुकिंग नाइ करले नाइ पाई पारन एटा होची आंचल एटा होची फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा इटा आसी जिबा 5800 टंका रे एटा आपन मानकु मिली जाउची पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां एटा गोटे तो बहुत सुंदर लागा देखो ऑफिशियल पैटर्न ऊपर अछि आंचल
ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା ରହିବା এটা 4800 4800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ମାଛ ବର୍ଡର ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଧଡିର କାମ ଦେଖୁନ ପର୍ପଲ କଲର ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ବଡ ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ ହଁ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି ହଁ ସବୁ ଶାଢୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଯେନେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାହିଁ ଆସି ଆମେ କହିଦେମା ଏଇଟା ଆସିଯିବା 6000 6000 ଆଉ ସାଇନିଂ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ବୋଇତ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ବୋଇତ ଡିଜାଇନ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଇଟା ପୁରା ସେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଶାଢୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା এটা আসবা মাত্র 5500 5500 ହଁ দেখুন শাড়ি দেখুন আর প্রাইস দেখুন কেতে কম রହୁଛି যেতে জলদি হচ্ছে ঘিনি নু ଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା ଛତର ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ହଁ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା এটা আসিবা 6000 6000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବା ଶାଢୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆବା ଆମେ ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖଲା ସବୁ ଶାଢୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆବା ଯେନେ ନାହିଁ ଆସି ଆମେ କହିଦେମା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଦେଖୁନ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳଟା କଫି କଲର ରେ ଅଛି ନା ହଁ ଡାର୍କ କଫି ରେ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣ ରହୁଛି এটা আসবা 4200 4200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ ରେ ପେରେ ପେରେ ରେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଡବଲ ବର୍ଡର ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା ରେଡ କଲର ରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା এটা আসিবা 6500 ରେ 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଆସିଯିବା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆଉ କଲର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଟା ଯେନ୍ତା 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛି ନର୍ତକୀ ରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ମୟୁରୀ ଡିଜାଇନ ଦେଇଛି ନର୍ତକୀରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ ଡବଲ ମୟୁରୀ ଡିଜାଇନ ଅଛି ନା ହଁ ହଁ ସେମ ଆସିଯିବା 6500 ରେ ସେମ 6500 ହଁ দেখুন এটা কফি রে রেড সেটা দেখুন ব্লু রে রেড কলর কম্বিনেশন থিলা ইহাদে দেখমা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে কেতেটা শাড়ি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে আসিগলা এটা দেউলি ডিজাইন রে কোণার্ক প্যাটার্ন এটা হচ্ছে আঁচল মেহেন্দি রে অরেঞ্জ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିବା 7000 ଟଙ୍କାରେ 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ତାରপর এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ପକ୍ଷୀରା ଶାଢୀ ପକ୍ଷୀରାଜ ଶାଢୀ ଲାଇଟ ରେ ମେରୁନ କଲର କଫି କଲର କମ୍ବିନେସନ এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বহুত জন কହୁଥିଲେ পক্ষীরাজ র কলেকশন আনুন বলি এটা আসি যাইছে ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେମା এটা ଲାଇଟ ରେ ଦେଖଲା ଆଉ ପର୍ପଲ କଲର ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦେମା এটা पर्पल कलर रे एटा प्राइस काना रहउचे এটা 6500 रहबा এটা 6500 रहबा দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা তার কলর অপশন রে আছে না আর এই শাড়িটা रहबा 7000 রে সেটা দেখুন রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে ଦେଇଛି আর এটা মাছ বর্ডর উপরে ଦେଇଛି বর্ডর উপরে ফরক রହୁছে হ্যাঁ ফরক রହୁছে নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন আসি এনিমল প্যাটার্ন টাইপ রে আছে দেখুন এটা সে পার্পল পিঙ্ক টাইপ রে কলর রে আছে आ कॉफी रो कॉम्बिनेशन आ बॉर्डर भी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि एटा आसीबा 7500 रे 7500 टंका रीटा मिली जाउछे एटा उठे देखुन 10 इंची बॉर्डर ऊपर 10 इंची बॉर्डर एटा बिहागरिया ले बहुत बढ़िया रहसी देखो एटा होचे आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा देखन आइता प्राइसटा एटा आसीबा 7000 रे 7000 टंका रीटा आपन मानको मिली जाउछे पर्पल पिंक रे एटा ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि तार बाद एटा उडे देखो लाइट कलर ऊपर अछि लाइट कलर रे कितने सुंदर डिजाइन रे अछि देखो कलर कॉम्बिनेशन भी मस्त लागुछे पूरा आउ साड़ी रो साइन भी मस्त आउछे देखो तर ब्लाउज रे वर्क भी आसीबा एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे हां देखो यूनिक कलेक्शन यूनिक डिजाइन से ब्लाउज पीस वर्क रो देखो एटा होछि फुल बॉडीटा इधर प्राइसटा एटा आसीबा 7000 टंका रे 7000 टंका रे एटा आपन मानको मिली जाउछे एटा उठे देखो एटा उठे सिनबकोटी पैटर्न रे आसी जाइछे ना नबकोठी पैटर्न टाइप रो अछि फैंसी बॉर्डर ऊपर अछि फैंसी बॉर्डर अछि एटा होछि फुल बॉडीटा एते प्राइसटा एटा आसीबा 6500 6500 टंका रे एटा आपन मानको मिली जाउछे देखो कोणार्क कलर ऊपर अछि देखो कोणार्क डिजाइन चक्र डिजाइन रे अछि हां एटा होछि फुल बॉडी एटा आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि देखो एता प्राइसटा एटा आसीबा 6500 टंका रे एटा आपन मानको मिली जाउछे देखो एटा ओटे एनिमल पैटर्न रे हां कलर कॉम्बिनेशन तर देखुन बहुत ही बढ़िया लगबा
এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা ফুল বডিটা দেখুন এনিমল প্যাটার্ন রে, এটা স্কাই ব্লু কলর কফির কম্বিনেশন। ହଁ ଏଇଟା ଆସିଯିବା 7,000 ଟଙ୍କାରେ। 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା 5ଟା border ଉପରେ ଅଛି। 5 border। ହୁଁ। ଆପଣ এই টাইপরে ଆପଣ মানে এটা 6 borderରେ ଦେଖିଥିବେ, এটা 5 borderରେ ଆସିଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା କାଣା ରହିବ? ଏଇଟା 6,500 ରହିବା। 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି। ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଅଛି। କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ତଳେ এটা କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖুন। এটা হচ্ছে বাইগনি কালারে রামা গ্রিন র কম্বিনেশন। আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আই তার প্রাইস কাণ রহবা? এটা আসবা 7,500। 7,500 ଟଙ୍କାରେ। তার বাদ এটা দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার উপরে আছে। ফ্যান্সি বর্ডার বক্স প্যাটার্ন রে। হ্যাঁ তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক रहबा দেখুন। ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আই তার প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,200। 7,200 ଟଙ୍କା। তার বাদ এটা 6 বর্ডার হ্যাঁ আসিগলা। 6 বর্ডার উপরে আসবা। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আই তার প্রাইসটা কাଣା আছে? এটা আসিবা 7,000 রে। 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন। ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ, ଆଜି କେତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆସିছে। ଭିডিଓ ଖାଲି ବିନା ସ୍କିପ କରିକି ଦେଖୁନ, ଆକି ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ନ ଅଛି। দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন, এটা কেতে চৌড়া বর্ডর ବି রହୁଛି আর 10 ইঞ্চি বর্ডর ବି রହୁଛି। হ্যাঁ বর্ডর বি রହୁଛି। আই তা প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,000 রে। 7,000 ଟଙ୍କାରେ। হ্যাঁ দেখুন পুরা নূଆ ডিজাইন রে পুরা এটা। এটা এটা ଗୋଟେ দেখুন মেহেন্দি রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে। এটা মল্টি কলর রে আছে না? হ্যাঁ আঁচরে ବି ହିଁ সেম ডিজাইন দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। আই তা প্রাইসটা কাণ রହୁଛି? এটা আসিবা 7,000 রে। 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ସାଙ୍ଗେ। এটা ଗୋଟେ দেখুন বিহা করিয়া কালেকশন লাগি, বিহা বল লাগি ইয়েলো কলর। দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আই তার প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,200। 7,200 ଟଙ୍କାରେ। দেখুন এটা ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର, ସବୁ এটা ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର କଲେକ୍ସନ। এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା এটা ଗ୍ରେ କଲରରେ, ଗ୍ରେ ରେ ବ୍ଲାକ ର କମ୍ବିନେସନ। ହଁ দেখুন আঁচলটা মাছ ডিজাইন রে আছে, ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে দেখুন। এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন। আই তার প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,300। 7,300 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। দেখুন তার বাদ দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখুন 6 বর্ডর উপরে আছে। 6 বর্ডরে আঁচলটা আছে কফি কলরে। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা? এটা আসিবা 6,500। 6,500 ଟଙ୍କାରେ। হ্যাঁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଯିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। দেখুন এটা ଗୋଟେ 10 ইঞ্চি বর্ডর উপরে আছে। রামা গ্রিন রে ব্লু। এটা ବି ଆସିଯିବା 7,000 ରେ। 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି। ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ହଁ মেহেন্দি রে মেরুন কলর টাইপ র আছে দেখুন, চেরি রেড রে আছে। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটার প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,500। 7,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି। এটা আর ଗୋଟେ ଅଛି দেখুন, সেম টাইপ র আছে লেকিন তার রেড রে বর্ডর ডিজাইন ଦେଇଛି দেখুন। এটা হচ্ছে আঁচল আর ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক আছে। ওয়ার্ক রে আসবা। এটা বর্ডর র উপরে দেখুন এটা আছে 10 ইঞ্চি টাইপ র ডিজাইন ଦେଇছে। খালি বর্ডর টি দিয়েଥିଲେ 10 ইঞ্চি বর্ডর ହେଇଯାଇଥିଲା। হ্যাঁ হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা? এটা আসিবা 7,500। 7,500 ଟଙ୍କାରେ। এটা ଗୋଟେ দেখুন নবকুঠির 8 বর্ডর উপরে আছে দেখুন। নবকুঠির 8 বর্ডর রে। আঁচল দেখুন, আঁচলটা আর ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দেখুন কেতে বড়া ଦେଇଛି। ওইটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी ଅଛି, পুরা ভরি ভরি কাম ହେଇଛି দেখুন। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। দেখলে কি শাড়ি বুকিং ହେଇଯିବା, এতে সুন্দর কলেকশন ଟେ আসিଯାଇଛି। এটা আসিবা 8,000 ଟଙ୍କାରେ। 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି। এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା, এটা ডার্ক কফি है না? হ্যাঁ ডার্ক কফি ব্ল্যাক নহে। দেখুন আঁচলটা এটা চক্র ডিজাইন রে আছে, ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ଦେଇଛି আমকসি ডিজাইন রে। আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। এটার প্রাইসটা? এটা আসিবা 9,000 ଟଙ୍କାରେ। 9,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন। ଆମ ଗାଁ 2। ଆମ ଗାଁ 2 এটা হচ্ছে
দেখুন আঁচল ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটা ଆମ ଗାଁ 2 ডিজাইন রে ଅଛି এটা আসিবা 8000 রে এটা 8000 ଟଙ୍କାରେ ହଁ ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক রହୁଛି দেখুন হুম বডি সঙ্গে সমান ওয়ার্ক লেখে রহবা দেখুন এটা দেখুন এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ଅଛି এন্দা হুম তার বডি র প্যাটার্নটা সেম আসবা আর এই ডিজাইনটা ବି ବହୁତ ଚାଲସି ନା ହଁ এটা আসিবা 8500 রে 8500 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা ସବୁ পপুলার ডিজাইন মানে যাহা কি দরকার টিকে জলদি খালি বুকিং করবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই কলেকশনটা মিলি যাଉଛି দেখুন তার বাদ এটা ଗୋଟେ এটা ବି ପକ୍ଷୀରାଜ পক্ষীরাজ র ଆଉ ଗୋଟେ কলর এটা দেখুন হুম এটা ক্রিম কলর উপরে দেখিছিলা আর ଗୋଟେ পর্পল এটা পুরো গ্রে কলর রে দেখুন হুম গ্রে রে ডার্ক কফি হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 6500 রে আসিবা এটা 6500 রে হ্যাঁ দেখুন 6500 ଟଙ୍କାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋର୍ଡରେ ଅଛି হ্যাঁ এটা এটা দেখুন ଗୋଟେ তার বাদ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে সফটওয়্যার ডিজাইন আসিবা হুম স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর সবটা ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেমন রହୁଛି এটা আসিবা 8000 টঙ্কা রে 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ সবটা ডিজাইনର ଶାଢ଼ୀଟେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡରରେ ସିଙ୍ଗଲ ସବଟା হ্যাঁ এটা দেখুন 10 ইঞ্চি বর্ডর এটা ଗୋଟେ ହୁଁ ଏଇଟା 10 ଇଞ୍ଚି ବୋର୍ଡରରେ ଏଇ ଟାଇପର ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲା ନ হ্যাঁ আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা দেখুন ଆଉ ସବୁଥି ଡିଜାଇନ ମାନେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସବୁ প্যাটার্ন মানে বাঁধ মানে চেঞ্জ হেবা দেখুন ଦେଖୁନ ଏ ଦେଉଳି ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଅଛି କେନୁ ଚକ୍ର ଅଛି ତ କେନୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ହାତୀ ହରିଣ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ ଅଛି হ্যাঁ এটা আসিবা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ লাইট কলর রে দেখুন ধড়ি সফটওয়্যার ହୁଁ ଧଡିର ଉପରେ ଏଇଟା ସବଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডি ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসিবা 7000 টঙ্কা রে 7000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆସିଗଲା କଫି କଲରରେ হ্যাঁ কফি রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন ହୁଁ আর বর্ডর বি দেখুন পুরা নয়া বর্ডর দিয়েছে ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডিଟା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসিবা 8000 টঙ্কা রে 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ତାର ବୋର୍ଡର ବି ୟୁନିକ୍ ପୁରା ବୋର୍ଡର ଅଛି এটা তার বাদ? দেখুন লাইট কলর রে এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটা তো এতে পুরা শাইনিং আসুଛି দেখুন পাଟ ভলিয়া লাগুছে না হ্যাঁ পুরা পাট কহবে হুম এটা আসিবা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ ରେ পেরে ଷ୍ଟାର পেরে রে স্টার সবটা দেখুন আঁচলটা আমি ফার্স্ট ଦେଖିଦେମା এটা হচ্ছে আঁচল কেতে বড় ঝুটি কামিছে দেখুন হ্যাঁ আইনে ব্লাউজ পিস বি আবা ইথরে হ্যাঁ আসিଯିবা হুম আর তার দেখুন প্রাইসটা এটা বক্স ডিজাইন কি পেরে পেরে সবটা থিলে ব্লাউজ পিস নাই আসে হুম ইনে আসবা এটা 9000 টঙ্কা রে আসবে 9000 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ দেখুন ইয়েলো কলরে ইয়েলো রে কফি ইয়েলোরে ডার্ক কফি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିবা 8500 রে 8500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ এটা হচ্ছে বডি সারা সবটা রে এটা সে প্লাস ডিজাইন वाला সবটা হুম, আছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିবা 7500 7500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা পিঙ্ক রে দেখুন পিঙ্ক রে এটা 3 লাইন সবটা আছে হ্যাঁ, সিঙ্গেল বর্ডর আছে দেখুন ধড়ি বাঁধ কাম এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିবা 7200 7200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন দেখুন କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল হরিণ ডিজাইন আছে হ্যাঁ ଆଉ ଏଇଟା হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ଯାହାକି ସବଟା ଡିଜାଇନ ପସନ୍ଦ দেখুন collection টা- চারটা লাইন রে সবটা আছে দেখুন ଟିକେ জলদি বুকিং କରି ପକାବେ 4 লাইন স্টার সবটা সবটা বি আছে সবটা বি আছে স্বাস্তিক ডিজাইন টাইপর সবটা বি আছে হুম আর তার প্রাইসটা এটা আসিଯିবা 8000 টঙ্কা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ পিচ কলর টাইপর আছে পিচ রে হুম গ্রিন কলর কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିবা 8000 টঙ্কা রে 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা বর্ডর ବି পুরা ନୂଆ ଡିଜାଇନର বর্ডর হ্যাঁ, ଦେଇଛି দেখুন ভিডিওর লাস্ট কলেকশনে হুম ভিডিওর লাস্ট কলেকশনে আমার পাখে তো বহুত সারা কলেকশন আছে আর এটা হচ্ছে স্টার সবটারে হ্যাঁ
स्टार सबटा अच्छे परबाहा डिजाइन अच्छे एटा शाइनिंग रामा ग्रीन कलर এটা আসবা 8200 টঙ্কা 8200 टंका रे एटा आपनको मिली जिबा আমার পাখে দেখুন বিহাগরিয়া কলেকশন সবু হি পাইଯିবে ইনো দেখুন কটন পাট মিক্স পাট অরিজিনাল পাট মিনি বুটি পাটলি পাট সবু কিছু পাইଯିবে 700 রু শাড়ি আরম্ভ করি করি 15000 যে কটন শাড়ি भी ইনো পাইଯିবে ইনো ড্রেস পিস भी আসিবা দেখুন 800 রু নেকরি ড্রেস পিস 5000 6000 तक ড্রেস পিস भी আমার পাখে अवेलेबल अछि आपण माने जदि माँ घंटेश्वरी हैंडलूम के विजिट करछन तो इनो आपन को बहुत बढ़िया प्राइस रे नुआ नुआ डिजाइन रो साड़ी माने मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो टा पसंद आसला वीडियो के लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करो।